Bonjour Monsieur Khiyar. Bonjour. Vous êtes président de l'Association nationale des diabétiques. Oui. Alors comment vous avez pu gérer cet épisode de Covid-19 avec l'association des diabétiques, sachant que le diabète est quand même une comorbidité assez importante? Comme vous savez, le Covid a touché le monde entier. On a fait avec. Nous avons établi un programme 2021 et comme cette pandémie est installée, on a arrêté notre programme et on a commencé à sensibiliser et informer nos malades à travers les associations qui existent dans l'Algérie, c'est-à-dire c'est au niveau des wilayas. C'est-à-dire nous avons 32 associations à l'échelle nationale. Donc, on a sensibilisé tous les présidents des associations, y compris quelques malades volontaires, pour éviter la contamination et pour éviter le Covid, parce que les maladies sont très sensibles, les diabétiques. Donc, et ne peut pas sortir il ne peut pas sortir. Donc nous, c'est nous qu'on se déplace aux malades pour leur donner leur traitement, et des fois on ramène des médecins pour faire des consultations à domicile, à travers les journées de sensibilisation, soit à la radio, soit à la télévision, pour informer les malades. Nous avons conclu ou bien établir une évaluation que c'est les malades تاعنا كانوا واعيين وتفاداو. ما نقدروش نقولوا باللي معظم المرضى مشاو في المشوار تاع كيما نقولوا احنا البافات لا ديزانفيكسيون كذا، مي لا ماجوريتي دي مالاد مشاو في الطرح تاع الايام التحسيسيه، وشفنا باللي كانت اقليه ماشي يعني الماجوريتي دو مالاد كرونيك اللي يتقاسوا. داير حنا nous avions un programme et le ministère de la santé aussi ils avaient un programme où ce programme a été peut-être Monsieur Khiyar, s'il vous plaît, est-ce que vous avez accompagné des patients diabétiques qui ont eu la Covid chez eux à domicile? Est-ce que vous avez fait cet accompagnement? Oui, il y a des malades اللي مشينا معاهم كانوا في لوبيتال، مشينا معاهم حتى نيجاتيفا ومن بعد يوفوا خرجوا درنا لهم دي فيزيت بيريوديك، عطينا لهم avec un médecin. كنا ثاني جبنا لهم des extracteurs d'IRAM à domicile, des bouteilles d'oxygène. D'accord, donc vous avez fourni quand même tout un arsenal pour la prise en charge. Oui. D'ailleurs, tous les wilayas, toutes les associations qui sont adhérées à l'association nationale مشاو في هذا الإطار، ونقدروا نقولوا أدينا واجبنا على الأقل 10%. Oui. Mais ديتوا الواجب تاعكم سي ديجا ان شاء الله يا ربي. ليسونسيال حنا كل لي مالات تاعنا ما تخليناش عليهم او ما مرضوش نسبة كبيرة من التخلي أو عدم توعية، c'est déjà pas mal. Et vous avez des programmes de sensibilisation dans ce sens? وكملنا نمشي إلى يومنا هذا، عندنا un programme d'éducation اللي رايحين نديروه pour les infirmiers اللي راهم في السود اللي راهم بعاد، باش حنا اون فا اكومباني لو مالاد خاطر كي يخرج من السبيطار يعطيوه التريتمون تاعو بعد كي لا كونفاليسونس سي تري امبورطون. بيان سور لانفيرمي كان انفيرمي سور بلاس يلاكومباني يوريلو كيفاش يدير التريتمون تاعو كيفاش هكذا اون فا ايفيتي لي كومبليكاسيون و لو مالاد يل سو سون با تو سول. داكور تري بيان. اي نشوفوا كاين دي لابو كي سون ماشيين معنا في هذا الطرح. Et par rapport à la vaccination, M. Khiyar, est-ce que vous avez aussi sensibilisé dans ce sens le patient diabétique pour se faire vacciner? Oui, c'est à travers, c'est-à-dire on a commencé la première fois de sensibiliser les malades على الجال باش ما يتلاقاوش، باش ما يديرش العرس، باش ما يديرش. من بعد كي جات لا فاكسيناسيون اي سي لو كيما نقولوا حنا سي ليسبوار بالنسبه للمرضى باش ما يزيدوش يمرضوا. مشينا ثاني في هذا الطرح وكنا رحنا حتى للاماكن الديار تاعهم وفهمناهم وكان اقبال
وكانوا قداش نسمو اللي كانوا خايفين من الفاكسان. بعد ما قنعناهم جاوا فاكسينا ودوك الحمد لله راه طريق نومبر دو malades qui sont vaccinés. Ça c'est une bonne chose. Voilà. Très bien. Et Monsieur Khiyal, une dernière question. Quelle est votre relation actuelle avec la pandémie que nous traversons? Votre relation de travail avec la SADIAB, avec l'association algérienne de diabétologie, parce que je sais que vous travaillez quand même ensemble. On a créé cette association en 2019. On a proposé pour la SADIAB l'association. Ils étaient, c'est-à-dire كيفاش نقول لك انا كانوا متفائلين وكانوا سي ليسبوار كانوا يستناو في une association qui va regrouper les malades. وهاد l'association هذه ماهيش aide par exemple ولا quelqu'un qui n'est pas malade, c'est les malades qui veulent c'est-à-dire prendre en charge eux-mêmes. Oui, la SADIAB elle était positive معنا. D'ailleurs on a créé un comité scientifique qui est l'unique en Algérie. Et quoi de neuf avec la pandémie? Votre relation avec la SADIAB, est-ce que vous avez quand même avancé dans le travail ou bien vous avez... Oui, on a fait toujours, nous quand on fait un programme, le comité scientifique, toujours, كما نقولوا ماشي نستشيروا مي نقدموا اقتراحات. Et le SADIAB, puisque c'est les gens du métier, ils nous orientent ou نديروا un travail en commun. Donc vous avez un travail de coordination. De coordination avec la SADIAB. La preuve, nous, aujourd'hui, on est là. Vous êtes présent, vous êtes un partenaire. Voilà, un partenaire. Et chaque événement de la SADIAB, on est présent. Et eux, toujours, on a une très bonne relation, une coordination de travail, rien que pour l'intérêt du malade. Et bien, nous aussi, les laboratoires Salem, on est content de vous voir et de vous revoir, Monsieur Khiyal. Ça nous fait plaisir. Nous, le laboratoire Salem, c'est notre partenaire. D'ailleurs, depuis la création de cette association, et toujours, il nous accompagne à chaque événement. Oui. وهذه نشهدوها امام نسمو لان كل ما تقول بيبان سلام نلقاو موجدين. تري بيان وي الحمد لله الحمد لله ونشكرهم بزاف ونتمناو ان شاء الله هاد لي جور اللي راهم جايين تاع ليدوكاسيون اللي رانا رايحين نديروها كسوسوا في السود كسوسوا في السونتر اللي راح تفيد المريض. نتمناو ان شاء الله لي لابو سلام يكونوا كاينه لو 25 ديسمبر سي ا بيسكرا اون فا فير 30 éducateurs du sud. ومن بعد le 15 janvier نديروا في السونتر نديروا l'est والouest ولو سونتر ثاني 30 infirmiers. نتمناو ان شاء الله un sponsor de la part des laboratoires Salem l'évaluation تاعنا تكون ناجحه لان هذا المريض هذا les éducateurs رايحين يفيدوا المريض ورايحين نديروا على عام نديروا ليفالياسيون ونشوفوا لو نومبر اللي هبط de malades hospitalisés ou des complications. Inch'Allah, ya Rabbi. Inch'Allah. Merci à vous, Monsieur Khiyal, et bonne continuation. Inch'Allah.